बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 7 मई है, 2026 है और ज़ायचे में जो सियारगन है वो इस वक्त जो नहस नज़र थी उसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं। जब मैं दोस्तों बात करता था कि हुकूमत के लिए आने वाले जो दिन हैं ये मुश्किलात लाएंगे, तो अब आप नीचे बड़े कमेंट करते थे और ख़ास तौर पे ये कहते थे, आप कहते हैं अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी। अब अदलिया का दोस्तों जो एक फ़ैसला आया है फार्म 45 वाला, वो उसने असल में इन सब को उड़ा के रख दिए है। अब ये बुनियाद बांधी गई है मेरी उस बात की जो मैं आपसे अर्ज करता था कि अदलिया ताकतवर होगी और एक स्ट्रॉन्ग फ़ैसला देगी। ज़ायचे को अगर दोस्तों आज 7 मई के ज़ायचे को गौर से पढ़ा जाए तो चाँद इस वक्त जो है बहुत जद्दी में मौजूद है। चाँद के बिल्कुल मद्दे मुकाबल मुश्तरी बैठा हुआ है और ज़ायचे में इस वक्त सबसे जो ताकतवर सितारा है पूरे ज़ायचे में वो मुश्तरी है। अब ये मुश्तरी है, ये वज़ीर-ए-आज़म के ज़ायचे के बिल्कुल 7वें खाने में बैठा हुआ है। आपने देखा अदलिया का फ़ैसला भी आ चुका है, मौजूदा सेटअप के ख़िलाफ़ आ चुका है। अभी दोस्तों ये आप ऐसे समझिए कि ये पानी की पहली लहर है जो पहुंची है। इसके पीछे पीछे जो सियारे आएंगे वो हुकूमत को हिलाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। इस वक्त ज़ायचे में दोस्तों कमर की, मरीख की और मुश्तरी की, इन सब की आपस में नहस नज़रात हैं। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, इसमें मरीख, चाँद, ज़ोहल, ये जो सितारे हैं ये पाकिस्तान के हाल के खाने के सितारे हैं और मुश्तरी हाल के खाने में बैठा हुआ है। मतलब हाकम सितारे हाल के और मुश्तरी हाल में बैठा हुआ है, इनकी आपस में नहस नज़रात हैं। तो ज़ायचा ये कह रहा है कुदरत का जो फ़ैसला मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है, कुदरत का फ़ैसला कि सितारे अब मुखालफत में आते जा रहे हैं, इनका वक्त गुजर चुका है, अब इनके मुखालफ जो लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। और दोस्तों इस ज़ायचे में, आज के ज़ायचे में अगर गौर से पढ़ा जाए तो ज़ोहरा जो है ये 16 दर्जे पे है और आज शम्स भी 16 दर्जे पे मौजूद है, मतलब 16 से 17वें दर्जे पे जा रहा है और जो ज़ोहरा है ये भी 16 से 17 दर्जे पे जा रहा है। इनमें जो आपस में कोई ख़ास नज़र नहीं है और ज़ोहरा मौजूदा फार्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के ज़ायचे के छठे खाने में बैठा हुआ है। यूरेनस यहाँ पे आके बराजमान हो चुका है। मेरी बात याद रखिएगा, बराजमान हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ज़ायचे में जब यूरेनस आया इनके ज़ायचे के छठे खाने में, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बहुत जल्दी की एक अहम शख्सियत और उसके साथ साथ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और इसमें एक इस वक्त अहम सियासी शख्स भी शामिल है जिसका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। उनके लिए भी मुश्किलात का नुक्ता आगाज़ है, दरवाज़ा खटकाया जा रहा है, उसका भी दरवाज़ा खटकाया जा रहा है और कुछ चीज़ें उनके ख़िलाफ़ भी इकट्ठी हो रही हैं। यहाँ दोस्तों ज़ायचे के ये जो कानून है जिसमें ज़ोहल बैठा हुआ है नेपच्यून के साथ और यहाँ पे मरीख बैठा हुआ है, सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त जो आज के सितारे हैं ये नहस सूरत हाल की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। बल्कि अगर बुजद्दी को तलू करके सितारे आप लिखें और गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वज़ीर-ए-आज़म को एक शौक़ लग चुका है। मौजूदा फार्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म को ज़हनी तौर पे पहला धचका लग चुका है। और दूसरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये एस्ट्रोलॉजी है, किसी की ख्वाहिशात के घोड़े नहीं यहाँ दौड़ते। ज़ायचे में जो वज़ीर-ए-आज़म के ज़ायचे में जो ज़ोहरा और यूनुस की सूरत हाल है वो इस बात की निशानदेही कर रही है कि अब इनके ख़िलाफ़ बातें शुरू होंगी और इनके किए गए कारनामे रिकॉर्ड होना शुरू हो चुके हैं। ये ज़ायचा कह रहे हैं कुदरत का फ़ैसला कभी और कुदरत का फ़ैसला गालिब। दोस्तों हमारा ये डेटा कलेक्शन का इल्म है और फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये अंदाज़ों का इल्म है, कोई हर्फ़ आखिर बात नहीं है और खालिक के फ़ैसले बतौर मखलूक हम नहीं जान सकते। हमारा अंदाज़ा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब आप कमेंट करेंगे, बहुत हमें कोई ऐसी बात नहीं है, ज़रूर कमेंट करें जी, उनका मेहरबानी है, वो टाइम निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों आज ये जो चाँद की और मुश्तरी की नहस नज़र है, इसमें अगर आप गौर करें, जो मेरे जैसे तालिब इल्म हैं वो इस सबक को याद रखें कि मरीख अपने घर में बैठा हुआ है और उसके साथ ज़ोहल के घर में चाँद बैठा हुआ है, चाँद के घर में मुश्तरी बैठा हुआ है। लिहाजा ये सारे सितारे आपस में नेगेटिव सूरत हाल में है। तो आज ज़ायचा कह रहा है मौजूदा हुकूमत के लिए, इनकी जो हुकूमत है, इनका जो इक़्तिदार की बात है, उसमें आज पहला झटका इनको लग चुका है। सितारे मुकम्मल हो चुके हैं
آنے والے 1 یا 2 دن میں آپ کو وہ بات ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ خان صاحب کے ذائچے میں اگر ہم غور کریں تو ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں مریخ، زحل اور نیپچون بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ذائچے کے 30ویں خانے میں پلوٹو براجمان ہے، اور ان کے ذائچے کے 6ٹھے خانے سے یورنس نکل کے ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آ چکا ہے۔ اب یہ جو 7ویں خانے میں آ چکا ہے، یہاں پہ اس کی جو 7 نظرات ہیں دوستو وہ انتہائی پازیٹیو ہیں، نیپچون کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ پلوٹو کے ساتھ انتہائی پازیٹیو نظرات ہیں۔ لہٰذا ہماری پریڈکشن ہے کسی بھی وقت خان صاحب کے لیے ریلیف کا سبب قائم ہوگا، اور خان صاحب عوام کے درمیان نظر آئیں گے۔ ذائچہ دوستو یہ بتا رہے ہیں، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس ذائچے میں جو خان صاحب کے ستارے مخالف تھے ان میں سب سے بڑا ستارہ یورنس تھا، جو کئی سال ذائچے کے 6ٹھے خانے میں رہا۔ اب وہی ستارہ موجودہ حکومت کے ذائچے کے 6ٹھے خانے میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اب جب 6ٹھے خانے میں دوستو پہلا ستارہ یورنس آیا، زہرہ آیا، اب یہاں پیچھے شمس آ رہا ہے، پھر پیچھے قمر آئے گا، چاند بھی آئے گا۔ تو اب جو 4 ستاروں کا جو کران ہے آنے والے وقت میں وہ جوزہ میں ہوگا، جو موجودہ حکومت کے لیے وہ مشکلات لائے گا جو ابھی ان کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ 6ٹھے خانے میں نے عرض کیا کہ وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے مخالف ہے۔ تو اس وقت مشتری کا مقام موجودہ ذائچے میں بہت سٹرونگ ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس حکومت کے اپوزٹ ہیں، اپوزیشن میں ہیں، ان کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں اس حکومت کو، وہ تمام سٹرونگ ہوتے آئیں گے، اور عدلیہ کا مزید سٹرونگ فیصلہ آنے کی سمت میں 100% باتیں جائیں گی۔ یہ باتیں اس وقت جائیں گی دوستو جب زہرہ برج سرطان میں آ کے انٹری کرے گا، تو یہاں پہ کران مابین 7 سیارگان ہوگا، جو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ جو ذائچہ ہے، اس ذائچے میں آپ یہ سمجھے کیونکہ مشتری اپنے بادشاہت کے مقام پہ ہے، جب یہاں چاند آئے گا اور یہاں زہرہ بھی ہوگا تو اسے ہم 3 ستاروں کا انتہائی سات کران پڑھیں گے، جس کے بارے میں ہماری یہ پریڈکشن ہے کہ عدلیہ، وکلا اور یہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں اور جو لوگ عمران خان کے فالوورز ہیں، یہ سب سٹرونگ ہوتے آئیں گے۔ آنے والا ہر دن اب یہ ستارے جیسے جیسے آگے جائیں گے دوستو، یہ عمران خان کو، ان کی جماعت کو، عدلیہ کو اور قانون اور آئین کو سٹرونگ کرتا ہوا نظر دکھا رہے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں مستقل طور پہ آ کے 6ٹھے خانے میں ستارے کے بیٹھ جانا اب بیماری کی، مشکلات کی اور وہ تمام خفیہ دشمن ایکٹیو ہونے کی بات بتا رہا ہے۔ اور اسی ذائچے کو اگر غور سے پڑھا جائے، فارم 47 کے وزیر اعظم کسی خاتون کی وجہ سے کسی مشکل کا شکار ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں ذائچہ اس کی بھی اطلاع دے رہا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ حکومت کے اس آج کے نظرات کے مطابق جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ چاند، مریخ، زحل اور مشتری کے آپس میں جو نیس نظرات ہیں، یہ پہلا جھٹکا حکومت کو لگ چکا ہے۔ اب وہ باتیں منظر عام پہ آنے والی ہیں۔ تو دوستو اس سے آگے جیسے جیسے ستارے ٹریول کریں گے، نظرات بنیں گی، ہمیشہ کی طرح وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور آپ کے نظام انہضام کو بالکل درست کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں موجود فاسد مادوں کو نکالتی ہے۔ اگر کہیں باڈی میں انفیکشن ہے اس کو دور کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ ایک واحد دنیا طب کی دوائی ہے جو آپ کے ہارمون کو بھی بیلنس کرتی ہے، بچیوں کے ہارمون کو خاص طور پہ بیلنس کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظام انہضام بہتر کرتی ہے۔ جگر کے اوپر موجود جو جگر کے اندر موجود فاسد مادے ہیں ان کو بھی نکالتی ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ اس دوائی کو آرڈر کر سکتے ہیں۔